Ready na kayo? Music, please. Smile, come on. Baby! 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and twist. twist. Come on. Baby! Vive. 5, 6, 7, 8, And twist. Last step. 1, and 2, and 3, and 3. 1, 2, and 3, and 3. And then, woo! Nakakahigal pala yun. Parang ramdam-ramdam yung energy mo. Halika ka Oo, dito. tsaka naano ka dyan pag mga ganyan. Mas lalo kang pagpapawisan, mas nabubunan Sa ganun pa. tayong dalawa, ha? Ang taray mo. Music, please. Come on. Mag-showdown kami. Get ready. Eto na. 5, 6, 5, 6, go! 1. Kakaiba yung kanya. Bakit? Ganun talaga. Kailangan mabilis. 3 counts and then squeeze. Ganon. Try nyo sa mga bahay nyo na makabasag kayo.